ମାରୁଛି ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ନା ସେ ବାଳ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ନାଇଁ ଡାନ୍ସ କରିମି ତମେ ପେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ଦେଖୁନ କହିଦେଲା 500 1000 ଟଙ୍କା ନ କହିବି ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଏଇଠି ପରେ ଏଇ ସତା କଥା ହଁ ମୁଁ କଣ ନାଇଁ ତମେ ପେଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଦେବ ଏଇଠି ହଉ କୋ କଥା ପେଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଯାବେ हाई गेट टा उठे गए बहुत दुकान कटुची टिके भी एंजॉय कर पार नहीं मो भाग्य खराब नहीं तमु के बुले कई बुले रे मोर टिके माने प्रॉब्लम हो जो मोबाइल काउंटर रहला को आ बाहर जर कोई गुटे जाओ कथा 5-10 मिनिट कथा हे परबी मोबाइल एला एजा रात्रि रो এইটা বড়িয়া আছে বড় মনিষ हां कौन বড় মনিষটা कॉलोनी लिखित आने वाला काल छोड़ का ये जो खुंटा जो सील लाइट जो बंद है ना সিলিং করতান্তা লিচুটাকে মতে ভালো লাগে जो सील लाइट बंद है ना हां ए डिग डिग ए मुयो हनी में देखिबा हां मु जाउ পঞ্চলা লাগে ये जोटा जीव पेट आसियो पञ्चानी करो बुझिले पञ्चानी कनो हजे हो तीन ତୋଳନୀ ଉପରେ ହେନେ 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ରିଜିମିଟା ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅର୍ଗାନ ଆସିବ ହେଲା ହଁ ବୁଝ
ର